बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको अशरा ज़िलहज की फजीलत बताएंगे और इसके साथ साथ ज़िलहज के रोज़ों की क्या अहमियत है और इनको रखने का कितना अजर व सवाब है बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह पाक का एहसानी अजीम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। अल्लाह पाक ने नेकियां हासिल करने और अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए हमें कई मौके अता फरमाए हैं। इन्हीं मौक़ों में से एक मौका ज़िलहज का महीना भी है। ज़िलहज इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस महीने की फजीलत हज की वजह से बहुत ज़्यादा है। अशरा ज़िलहज की फजीलत को कुरान पाक और हदीस में भी बार बार बयान किया गया है। कुरान पाक में सूरह फजर में पहली 5 आयात में, जिसका तर्जुमा इस तरह से है, कहा गया है, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलती है, यकीनन इसमें अक्ल वाले के लिए बड़ी कसम है। इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज का पहला अशरा है, जिसे इब्ने इबास, इब्ने ज़ुबैर, माजिद और बहुत सारे असलाफ ने मकबूल किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया के अफजल तरीन दिनों में ये 10 दिन यानी अशरा ज़िलहज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल्लाह को कोई नेक अमल किसी दिन में इस कदर पसंदीदा नहीं है जितना कि इन दिनों में पसंदीदा है, यानी अशरा ज़िलहज। सहाबा किराम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं, मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकला और फिर कुछ वापस ना लाया हो। एक और मुकाम पर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ज़िलहज के 10 दिनों में नेक अमल बहुत ज़्यादा पाकीज़गी और बहुत बड़े सवाब का बाइस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक अशरा ज़िलहज बेहतरीन दिन है। एक आदमी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, क्या ये अफजल है या इनकी गिनती के बराबर अल्लाह की राह में जहाद करना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी गिनती के बराबर अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से भी ज्यादा ये अफजल है, सवाए इस शख्स के जिसका चेहरा मिट्टी में मिला दिया गया हो, यानी उसे शहीद कर दिया गया हो। सैयद बिन जबैर ज़िलहज के 10 दिन दाखिल होने के बाद इबादत में बहुत ज्यादा कोशिश करते, हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते कि लगता वो इसकी कुदरत नहीं रखते थे। इन 10 दिनों में कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने का हुक्म दिया गया है। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। सहाबा और ताबीन का तरीकाकार भी यही था। इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते और दोनों तकबीरात पढ़ते। लोग इनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहते और मोहम्मद बिन अली नफल नमाजों के बाद भी तकबीर कहते थे। औरतों का तकबीर करना भी बयान किया गया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मना में अपने खेमे के अंदर तकबीर कहते तो मस्जिद में मौजूद लोग इसे सुनते और तकबीर कहते और बाजार वाले तकबीर कहते, यहाँ तक कि सारा मना तकबीर से गूंज उठता। इब्ने उमर मना के इन दिनों में नमाजों के बाद बिस्तर पर, खाइमे में, रास्ते में, दिन के तमाम हिस्सों में तकबीर कहते। हजरत ममूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यौम नखर यानी 10 ज़िलहज को तकबीर कहती थी। इन औरतों में अबान बिन उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे मस्जिद में मर्दों के साथ भी तकबीर कहा करती थी। अता बिन साहिब कहते हैं कि मैं अबू अब्दुल रहमान और इब्ने मक्कल के साथ निकला और अबू अब्दुल रहमान ऊंची आवाज में तकबीर कहते थे। तकबीर के अल्फाज क्या हैं? तकबीर के अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जिसका तर्जुमा इस तरह से है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ ہی جلیل القدر ہے۔ اللہ کی بڑائی اس پر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ 10 ذی الحج کی فضیلت، افضل ترین قربانی، افضل ترین دن اور اس سے اگلا دن۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم نحر یعنی کہ 10 ذی الحج ہے اور اس کے بعد یوم قدر یعنی 11 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کے روزوں کی کیا فضیلت ہے اور 7، 8، 9 ذی الحج کے روزے کو رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9 ذی الحج کے روزے کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتا تھا، جب ذی الحج کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان دعاؤں میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹوں کی قربانی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں دن کا روزہ ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت اور کوشش کر کر اس کے عبادت گزار بندے بنے، اس سے بڑھ کر اور دنوں میں پسند نہیں۔ ان 10 ایام میں بھی ہر یوم کا روزہ ایک برس کے روزوں کے برابر ہے اور ہر شب کا قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 8ویں ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرمایا، اور جس نے 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 ذی الحج میں بہت زیادہ عبادت اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔